नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में नामालूम अफराद का बैंकर पर हथगोला दागने से पूरे इलाके में सनसनी, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए ज़िला बडगाम के 3 नौजवानों के लवाहकीन का दोबारा प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। हमारे बच्चे बेकसूर है, लवाहकीन का बयान। ज़िला शुपियां के नौजवान की लाश आसाम में बरामद, पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वस्ती कश्मीर बडगाम में लोगों का एहतजाज। ओल्ड एयर फील्ड ट्रेनिंग कैंप आम लोगों के लिए वबाल जान बन चुका है, मकीनों का बयान। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। आज लगभग सुबह 6:30 बजे श्रीनगर के नूरबाग इलाके में नामालूम अफराद ने CRPF 161 बटालियन के बैंकर पर एक हथगोला दाग दिया और जाई वारदात से फरार हुए। धमाके की आवाज़ सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। धमाके के फ़ौरन बाद इलाके का घेराव करके हमला आवरों की तलाशी शुरू कर दी गई। वस्ती कश्मीर के ज़िले बडगाम के इस इलाके में लोगों ने तब ज़बरदस्त एहतजाज करना शुरू कर दिया जब ओल्ड एयरफील्ड ट्रेनिंग कैंप से एक मुअम्मर खातून को टांग में गोली लगी, जिसे फौरी तौर हस्पताल मुंतकिल किया गया। मकीनों के कहने के मुताबिक ये ट्रेनिंग कैंप उनकी तशवीश का बाइस बन चुका है और वक्तन फ़वक्तन उन्होंने आला हुकाम को इस बारे में आगाह किया, ताहम आज तक किसी ने इस पर गौर नहीं किया। आज सुबह सवेरे तकरीबन 11 बजे के आसपास जब लोग अपने घरों से बाहर आए, क्योंकि आज ठंडी का मौसम चल रहा है, लोग देर ही को घर से निकलना पसंद समझते हैं, तो जो ही जब लोग घरों से बाहर आए तो तभी अचानक से वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर से फायरिंग शुरू हुई, जिसके शिकार पर्टिकुलरली वुलिना होता है जो एयरपोर्ट से कम ही दूरी पर पड़ता है। तो एक औरत जिसका नाम है फातिमा बेगम, उसकी टांग में फायर लगा है। इस वक्त हमारे गांव में पूरी दहशत का माहौल है, तमाम जनो मर्द बच्चे सड़कों पर है और इस गांव में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। आइंदा हम कल इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा हम बडगांव में भी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, जब तक ये रिमूव नहीं हो जाएगा ट्रेनिंग सेंटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो ये दिल्ली में ज़िले बडगाम के गिरफ्तार किए गए नौजवानों के लवाहकीन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में दोबारा एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से उनकी रिहाई का मुतालबा किया। लवाहकीन का कहना है ये तीनों नौजवान बेकसूर है, उनका किसी भी अस्करी या गैर कानूनी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। बस मोहम्मद अयूब खानस बड़ हिश कूर, मोहम्मद अयूब पठान यमो अमिस लिखमुत तमिस बड़ हिश कूर, सह द्राव बटवार दह गर 10 बजे बग द्राव सह सुबह असल पे गर 10 बजे बग वो तो द्राव दोपन बह गरस मज मशीन जॉइनर मिलिस बैंड सस गरस मज दोपन बह अन तमिक सामान तोरे मशीन हुंद बे मकान बनोमुत तथ 2 कनाल जमीन किनमित गोड़ दोपन बह अन तथ खतर बिजली इलेक्ट्रॉनिक सामान अन बह तोरे तथ ये नश मिलान सस्त ये मिलान द्रोग तम खतर गो सह तौर असल पे कर दोहस फोन वोन बटवार दह कोर असल पे ट्रैफिक जामस मज दोपन ट्रैफिक जामस मज पे वो बह वोतस असल पे कोर सुबह आतवार दह कोर 10 बजे 3 मिनट फोन दोपन बह वोतस बह ठीक पे तुम तह रोजो ठीक पे अत क्या ठीक पे असल पे दोपन अत क्या तमिस गमत लास्ट तमिस कत पे तमिस स्विच ऑफ सिर्फ पत कर तमिस रात तह कॉल तमिस सिर्फ स्विच ऑफ पत कर बेक दह आव हमसाय दोबुक इत कन तमिस दुश्मन गोमुत इनकाउंटर यमो हो गो गलत न्यूज दोबुक तिमन हसा त्रोनवे कोर्मुत इनकाउंटर तो तत रूद अस गो कोहराम गरस मज अस रूद अख सुन तत मचा कोहराम सरसी सह गोमुत सेद सात पे बिजली सामान अन्न गर इलेक्ट्रॉनिक सामान तमिस कुन तंजीम यमो लिख तमिस हसा बाबर खालिस हिजबुल मुजाहिदीन सत
سۭتۍ رٲبطہٕ تٔمِس چھُنہٕ کُنہِ تہِ تنظیٖم سۭتۍ رٲبطہٕ سُہ اوس سیوٚد سادٕ اَسہِ چھُ گَرَس منٛز سُے اَکھ ذٔریعہٕ زیننُک بیٚیہِ چھِ أسۍ چھِ تٔمِس مٲنٛزۍ اَتھٕ دٲرِتھ کورِ تٔمِس چھُ لۄکُٹ بَچہِ اَکھ موسوٗم بَچہِ اَکھ چھُس سُہ چھُ 11مہِ پَران سُہ کیٛاہ کَرِ أسۍ چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ 10 بٲژ سُہ چھُ اَسہِ زینان أسۍ چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ 10 بٲژ ڈِپٮ۪نٛڈ باقٕے چھِنہٕ اَسہِ گَرَس منٛز کٕہٕنۍ تہِ ذٔریعہٕ تٔمِس چھُنہٕ کُنہِ تہِ تنظیٖم سۭتۍ وابسطہٕ حِزب المجاہدیٖن یا تِمو بابر خالصہ یا سید اَصٕل پٲٹھۍ تٔمِس کَتہِ آیہِ سُہ چھُ 65 وُہَر چھُ سُہ وٕنکٮ۪س سُہ کَتہِ ہیٚکہِ راوُنٛڈ چلٲیِتھ یا سُہ کَتہِ ہیٚکہِ یہِ چلٲیِتھ تِمو دوٚپ یِمو ہسا کٔر فایرِنٛگ یِمو ہسا چھِ حِزب المجاہدیٖنَس سۭتۍ یہِ چھُ سراسر غلط تِمن اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو اِنصاف یہِ چھُ غلط ہندوستان کی تمام ریاستوں میں کسانوں اور سرکار کے درمیان کئی دنوں سے تعطل پیدا ہو چکا ہے کسانوں کی تنظیمیں نئے احکامات کو رد کر رہی ہے اور بات چیت کے کئی راؤنڈ ہونے کے باوجود بھی ابھی تعطل بالکل برقرار ہے اس ضمن میں آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں راشٹریہ کسان مزدور مہاسنگھ کی ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی پیش ہے پریس کانفرنس کی یہ تفصیل کسان سے ہر لیبر سے جڑا ہوا ہے یہ موضوع یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے کسان جو اس ٹائم سڑکوں پہ روڈوں پہ ہیں ان سے جڑا ہوا ہے ریسنٹلی جو ہماری آرگنائزیشن ہے راشٹریہ کسان مزدور مہاسنگھ ہمارے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری ظہور صاحب ابھی دلی سے ہو کے آئے ہیں تو سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہم یہاں آج اکٹھے ہوں اور اپنی ساری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں آپ سارے جانتے ہیں کہ 3 جو فارمر لا ایگریکلچر لاز جو ہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے ابھی ریسنٹلی قانون بنا کے پاس کیے ہیں تو کسان لوگ اس کے خلاف سنگرش کر رہے ہیں وہ تینوں جو بلز ہیں جو تینوں لاز ہیں وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے منڈیوں کے اندر ایک APMC لا ہوا کرتا تھا جس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی کسان جو ہے وہ پہلے ویپاری لوگ آتے تھے اور ویپاری لوگ کیا کرتے تھے سستے دام میں کسانوں سے جو پدارتھ ہیں وہ خرید لیتے تھے اور ان کو اپنے گوداموں میں سٹاک کر لیتے تھے پھر اپنی من مطابق ریٹوں سے اس کو بھیج دیتے تھے جس کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے ایک APMC لا بنایا تھا منڈیوں کے اوپر ریگولیٹ کیا تھا تو اب جو یہ 3 قانون پاس کیے گئے ہیں ان تینوں قانونوں میں سب سے پہلا رول جو ختم کیا گیا وہ منڈیوں کا کر دیا گیا ہے منڈیوں کا رول جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہے گا تو اس وجہ سے یہ کسان جو ہے منڈیوں کے رول کے ختم ہونے کے لیے جو یہ سیدھا ہے یہ ہمارا یہ ماننا ہے ہمارے سنگٹھن کا ماننا ہے کہ جو یہ قانون ہے تینوں قانون یہ ڈیتھ وارنٹ ہے کسانوں کے کیونکہ اس میں کسان کی اپنی فصل کے اوپر جس کو بیچنے کا حق پورا اس کا کوئی ادھیکار نہیں رہ جاتا تو ان تینوں جو یہ لاز ہیں ان کے خلاف ہمارا سنگٹھن سنگرش کر رہا ہے ادر فارمرز آرگنائزیشنز کے ساتھ پیٹی اگر جس کی لاگت مولیہ اگر 900 روپیہ تیار ہوتی ہے تو دلی کی منڈی میں کبھی کبھار اس کا ریٹ 500 روپیہ ہو جاتا ہے تو 300-400 روپے کا گھاٹا ہر کسان کو لینا پڑتا ہے سو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سرکار کے پاس ہمیشہ بار بار گزارشات کی کہ آپ ایک MSP قانون بنائیے MSP گارنٹی لا بنائیے جس میں کسان جو ہے جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اس کو سٹک نہ کیا جائے اس کو کرپل نہ کیا جائے کیونکہ جموں کشمیر کا جو یہ صوبہ ہے شری شیو کمار ککا جی ابھیمنیو کوہار صاحب اور سارے لیڈران جن کو ہم نے یہاں جا کے باغ گھمایا ہر ایک جگہ دکھایا کہ کشمیر کے کسانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے سو یہ ساری چیزیں پھر ہماری ٹیم نے جا کے نریندر سنگھ تومر جو یونین منسٹر ہیں ان کے ساتھ اٹھائی تو یونین منسٹر صاحب نے ہمارے سے وعدے کیے تھے لیکن کووڈ کی کچھ پرابلمز ہو گئی جس کی وجہ سے یہ سارا پروگرام درے کا درا رہ گیا لیکن کیا وجوہات ہیں جن کی وجوہات ایک طرف تو ساری کنٹری میں کووڈ کا پینڈیمکس ماحول بنا تھا تو ساری چیزوں کو درکنار کر کے یہ تینوں قانون جو ہے بنا کسی کسان کی مرضی کے اس کے اوپر تھوپ دیے جا رہے ہیں کسان کی پوچھی نہیں جا رہی جو کسان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کا کوئی وقت تھا کہ ہمارے یہاں جے جوان اور جے کسان کا نعرہ لگتا تھا سو آج ہماری یہ پریس کانفرنس جو ہے ہماری فل سپورٹ اینڈ سولیڈیرٹی ان کسانوں کے ساتھ ہے جو کسان سنگرش کر رہے ہیں ہم ان کی سپورٹ میں اور اپنی سینئر لیڈرشپ کے ہر پروگرام کو ویلکم کریں گے اور جموں کشمیر سے سپورٹ کریں گے بہت سارے ایسے پترکار ہیں جو میڈیا گورنمنٹ نے پورے خریدے ہوئے ہیں جو بول رہے ہیں کہ خالستانی ہے وہ ہے اس میں پروپیگنڈا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اس کا جو صاف لفظوں میں ہے یہ ہمارے پاس ایک پنا ہے اس پہ ایک آدمی کے نام 20 کمپنیاں ہیں جو اڈانی ہیں یہ 20 کمپنیاں نریندر مودی سرکار نے ایک ہی کے نام کر دیے ہیں تو اس میں کوئی یہ چیز نہیں نہ خالستانی ہے نہ کچھ ہے اب آپ سوچو یہ ان 20 کمپنیوں میں ان کا راج کتنے ملک میں کتنے جگہوں پہ جمے گا تو یہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اڈانی اور امبانی کو یہ جو ورلڈ میں سب سے بڑا ٹریڈ تھا ہمارا کسانوں کا
हमारे मुल्क में, तो ये चाहते हैं ये ट्रेड इनके हाथ में ही सारा कुछ चले, सौंप दिया जाए, ठीक है। तो अभी आपको पता है हर एक जगह पे स्ट्रगल हो रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एक लार्जेस्ट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बैनर के नीचे 180 संगठन जुड़े हुए हैं। तो हम सब कश्मीरी किसान लोगों को, मजदूरों को कहते हैं कि इकट्ठे होके अभी जागने का समय है। ये बाहर से एक मैसेज है उन किसान लोगों की जो अभी बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, करोड़ों किसान सड़कों पे बैठे हैं, बट गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही। 2 आदमियों के लिए ये पूरे देश को नष्ट कर रहे हैं। अब मैं सब कश्मीर के किसान लोगों को, जो यहाँ के मजदूर लोग हैं, इकट्ठा होने की जरूरत है और जागने का टाइम है। गुमशुदा ज़िले शुपियाँ के नौजवान की लाश आसाम से बरामद की गई है। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट से मज़कूरा के भाई ने कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं कि किन हालात और किन वजूहात के बिना पर उनके भाई की मौत वाक़ा हुई है। जान बाग हुए मोहम्मद आसिफ डार साकिन दरबाग शुपियाँ की मौत की वजूहात के बारे में इस तमाम तफासिल जमा करके गौर खोज कर रही है। जम्मू कश्मीर गोजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कन्फेडरेशन के बैनर तले आज नौजवानों ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए 2 सालों से रुकी पड़ी स्कॉलरशिप को बहाल करने की मांग करते हुए मकामी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कई बार हमने अफसरान से रब्ता कायम किया, लेकिन कोई आज तक टस से मस नहीं हो रहा है। और जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन फ्रॉम कपवारा डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है स्कॉलरशिप, जो ट्राइबल अफेयर्स पिछले 2 साल से हमें यहाँ पे भटकाए रहे हैं। वो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल भी हमारा स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 2 years। वो हमें इलॉजिकल रीजंस दे रहे हैं कि ये डेफिशिएंसी है, लेकिन हम जब उनको ये पूछते हैं कि कौन सी डेफिशिएंसीज़ हैं, वो हमें बिल्कुल भी उन डेफिशिएंसीज़ के बारे में अच्छे से बोलते नहीं हैं। कभी ये बोलते हैं कि डायरेक्टर को कॉल करें, वाइस डायरेक्टर को कॉल करे, कभी सेक्रेटरी को कॉल करे, लेकिन वहाँ पे कोई कॉल उठाने के लिए मौजूद नहीं होता है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे वो ऑफिसर्स मौजूद नहीं होते, हमें भटकाया जाता है, हमारे साथ एरोगेंसी यूज़ की जाती है। हमारे बच्चे जब उनको पूछते हैं तो उनको धमकाया जाता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि जल्दी से जल्द इसको रिजॉल्व किया जाए और बच्चों की स्कॉलरशिप रिलीज़ की जाए। हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे हैं, हमारे तकरीबन 2 साल से कंटिन्यूसली सेम इशू को हम उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस इशू पे कंसिडरेशन नहीं दे रहा है। तो मेहरबानी करके हमारे ये मसला जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो मेहरबानी करके ये इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए और स्कॉलरशिप रिलीज़ किया जाए। और अगर है कोई डेफिशिएंसी तो हमें बोली जाए क्या है। आए दिन अक्सर बेशतर सड़क हादसों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सर्दियों में बर्फ़ और बारिश की वजह से सड़कें खस्ताहाल होती जा रही है और हादसों का बाइस बन जाती है। हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह, जो बिजबिहाड़ा के तुलखान इलाके में गाड़ी लुढ़कने से ज़ख्मी हुआ था, आज सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में दम तोड़ बैठा। आज और एक हादसे में ज़िले पुलवामा के त्राल इलाके में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। बताया जाता है कि एक नामालूम गाड़ी ने 2 चलते राहगीरों को टक्कर मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी हालत में दोनों नौजवानों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।